Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanat li zawil imani wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulli waqtin wa awan al-alimul ladzi la yakhfa alaihi khawatirul jinan al-hayyul qayyumil ladzi la tafidu nafaqatuhu bimarrid duhur wal azman al-karimil ladzi ta'adzana bil mazid lidhawi syukran ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal ihsan wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibir ridwan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan alimiz zahiri wa man tawa alaihil jinan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bihil haqqa hatta ittadaha wastaban sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'du faya ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi faqala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah kalimat syukur yang semestinya dan seharusnya terungkap dari lisan kita yang kini dari waktu ke waktu kita dihantarkan oleh Allah dengan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat Allah, tetapi mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita telah bersyukur, Allah pun berjanji akan terus menambahkan nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, marilah senantiasa kita bersalawat salam kepada manusia agung, contoh teladan sempurna yang Allah kirimkan kepada kita umat akhir zaman. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita meneladani, pastilah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai manusia sempurna di muka bumi ini untuk diteladani oleh seluruh alam, diteladani oleh seluruh manusia, terlebih kita umat yang meyakini akan kebenaran Islam yang dibawa oleh beliau. Oleh karenanya salawat dan salam senantiasa membasahi lisan kita kapanpun dimanapun kita berada, terlebih di hari Jumat yang sangat dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra
Au kama qala Rasul, siapa saja yang selawat kepadaku satu kali saja, Allah akan balas satu salawatnya dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita selawat sampai 100 kali? Maka tidak bisa kita hitung begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu khatib mengajak kita bersama-sama mengucapkan salawat dengan penuh kehusyuan sembari menghadirkan pribadi Rasulullah dalam jiwa kita dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan salawat itu Allah subhanahu wa ta'ala layakkan kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib tidak lupa mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, yang tidak lain dan tidak bukan tujuan kita agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita kali ini adalah merawat 2 predikat mulia di bulan Syawal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebulan penuh kita telah menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Sebulan penuh kita telah melaksanakan hal-hal yang mulia. Sebulan penuh kita telah menahan hawa nafsu kita. Sebulan penuh kita telah belajar untuk peduli kepada sesama. Sebulan penuh kita telah menunjukkan kekompakan, kebersamaan kita dalam melaksanakan berbagai program mulia di bulan suci Ramadan. Maka itu semua tujuannya adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka setelah kita menjalankan ibadah Ramadan sebulan penuh dan kini kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 anugerah besar yang harus terus kita rawat dan jaga. Apa 2 anugerah besar itu? Yang pertama adalah ketakwaan, bahwa setelah kita menjalankan training ataupun pelatihan pendidikan selama sebulan penuh dan kita mendapatkan sertifikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya prosentasenya hanya kita dan Allah yang tahu. Berapa kualitas ketakwaan kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak umat Islam yang ada yang berpuasa, tentunya perolehan ketakwaannya kepada Allah berbeda-beda, tergantung kualitas daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, berapa persen pun ketakwaan yang kita peroleh dari pelaksanaan ibadah Ramadan itu, tugas kita adalah melestarikan, menjaga, merawat ketakwaan itu hingga maut datang menjemput kita. Karena derajat takwa itulah yang akan menentukan posisi kita kelak di surga, bahwa kemuliaan seseorang hanya dilihat dari takwanya, bukan dari penampilan fisiknya, bukan status sosialnya, bukan jabatannya dan lain sebagainya, tetapi derajat takwa yang telah kita peroleh dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama berada di muka bumi ini,
itulah yang menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat kedua yang telah Allah berikan kepada kita setelah menjalankan ibadah Ramadan sebulan penuh adalah aidin. Kita telah kembali menemukan fitrah kita. Kita telah kembali suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kayaumi waladathu ummuh, laksana bayi yang terlahir dari kandungan ibunya tanpa noda dan dosa. Maka tugas kita adalah mempertahankan kejernihan berpikir kita, mempertahankan kebersihan jiwa kita, mempertahankan lembaran bersih tanpa noda dan dosa itu sejak bulan Syawal ini, bahkan hingga maut datang menjemput kita. Ketika ketakwaan dan kebersihan diri selalu dapat kita jaga dan rawat, insya Allah kitalah yang Allah panggil dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang telah tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan-Nya, jiwa yang takwa, jiwa yang bersih, irji'i, silahkan kembali, ila rabbik, menuju Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kembalinya kita dalam keadaan ridho dan diridhoi, senang, dan Allah pun ridho menerima kehadiran kita. Itulah yang disebut dengan radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Kalau demikian adanya, silahkan kalian boleh masuk dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, kalian boleh masuk surgaku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya memelihara ketakwaan dan kebersihan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita di era yang serba teknologi canggih, serba tantangan juga semakin canggih. Oleh karenanya, kemampuan kita untuk menjaga dan merawat dua anugerah besar ini memiliki tantangan tersendiri. Hanya orang-orang yang istiqomah yang dapat mempertahankan dua anugerah ini, dua predikat mulia dari Allah ini, yaitu ketakwaan dan kebersihan ini, sehingga nantinya Allah akan memuji kita dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menjaga kebersihannya, orang yang menjaga ketakwaannya, orang yang memelihara takwa dan kesucian dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Maka sangat rugi ketika kita telah mendapatkan predikat takwa dan kebersihan ini, lalu kita kotori dengan maksiat, kita kotori dengan dosa-dosa, maka kembali kepada Allah dalam keadaan khasirin, orang-orang yang merugi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dipentingkan, yang diperlukan untuk mempertahankan keistiqomahan kita dalam takwa dan kebersihan ini, perlu adanya tindak lanjut setelah Ramadan. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Mampukah kita menghadirkan satu demi satu kebiasaan mulia kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan? Mampukah kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan selama Ramadan, ataukah tidak? Maka itulah indikator ketika orang mampu membiasakan apa yang biasakan di Ramadan, di luar Ramadan, itu indikator orang ini telah mendapatkan yang namanya aidin, faizin, maqbulin. Sebagaimana yang kita ungkapkan setiap merayakan Idul Fitri, minal aidin, kita telah kembali suci, kita telah meraih kemenangan, dan kita telah dinyatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala upaya mari kita lakukan. Kalaupun tidak bisa melakukan semua yang kita lakukan di Ramadan, paling tidak ada satu aktivitas atau salah satu dari kebiasaan Ramadan itu mampu kita wujudkan dalam keseharian kita. Contoh kecil,
Kalau di Ramadan kita suka bertadarus, membaca Al-Quran, mengapa tidak kemudian kita hiasi rumah kita, musola kita, masjid kita, tempat kerja kita dengan bertadarus? Kalaupun tidak bisa 1 juz 1 hari, paling tidak 1 halaman 1 hari. Tidak bisa 1 halaman 1 hari, setengah halaman 1 hari. Ada bentuk upaya kita menindaklanjuti apapun yang pernah kita lakukan selama Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah ketika itu kita lakukan, andai pun kita tidak akan berjumpa dengan Ramadan 1446 Hijriah yang akan datang, kita telah dinyatakan orang yang baik Ramadannya. Sehingga itulah yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan besar. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia menjelang berbuka puasa. Bahagia karena Allah halalkan kembali apa yang tadinya tidak dibolehkan. Kemudian wa idza laqiya rabbahu, dia akan berbahagia sekali berjumpa dengan Tuhannya dengan pahala puasa yang berkualitas yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari upaya kita maksimal, tentunya sangat menentukan posisi ataupun prosentase ketakwaan dan kesucian yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan yang kita lakukan di 1445 Hijriah ini. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya dan kita jadikan sebagai referensi kita untuk melakukan tindak lanjut positif daripada Ramadan yang telah kita jalani sebulan penuh di tahun 1445 Hijriah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Fastaghfiruh, perbanyak istighfar di antara 2 khutbah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك يا الله. Jadikanlah kami orang yang selalu mencintai kebaikan ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu memohon cinta-Mu ya Allah, dan cintalah orang-orang yang mencintai-Mu, dan jadikan kami mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Radina billahi rabba, kami ridha Engkau Tuhan kami, wabil islami dina, kami ridha Islam sebagai jalan hidup kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kami pun ridha Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, berikan kami kemampuan untuk mengikuti jejak dan langkah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum baina tasyattas sufufim tamami shalah. Luruskan dan rapatkan saf salat, karena demikian adalah menjadi bagian dari kesempurnaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yasisu fi sudurin nas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Wa yutubu ilaihi. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله. 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 لا إله